Kok bloket? Kita jangan dibloket lah. Ini server baru ya, bloket ya. Redwood Forest. Kemarin belum ada nih bloket Sensil. Kita di Redwood Forest aja lah. Kita mulai dari nol lagi. Dede, 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 dede. Jembut, 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 jembut. Kita pakai yang ini. Kita pakai ini polwan nih, polwan. Enggak DC. Ini aja nih. Apa bedanya? Semua warna putih lah. Kita warna putih. Ini matanya hijau. Putih lah. Putih. Alhamdulillah. Lagi mata. Mata kok nggak ada. Mana mata? Pupil. Warnanya ini apa? Katarak. Woi, kita matanya belang-belang nih, keren. Ya, tadi pupilnya reset aja. Nah, mata yang ini warna merah, ada agak merah saringan.
Merah mana weh? Merah nih. Oh iya. Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire, the wild and I'm the prey. But this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't find the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. With your breath and your breath for me. I can't give it, I can't give it. I've already run so I can't go back to you. I'm stronger than that. Ini keren nih. Yoi. Yoi. Pero voy a rondo line. Que yo ya sé que de ti we got to stay away. Sé que como un trofeo quiero tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti I got to stay, we got to stay away. Baby, no, siempre. This time. You broke my heart once again. I won't find the lost in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. With your breath and your breath for me. I can't give it, I can't give it. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been told the dark side. So if you want to fight, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. Kita bentuk sibuk. Nih loadingnya kok nggak jalan? Kenapa nggak jalan? Got drunk off your lie, and I lost myself again. Just like a drug. Semoga tidak klik. Ini aman nih, aman.
Matanya keren anjay. Ini geprek. It's getting dark. This place will be crawling with zombies any minute. I should go. Ran apa ya Ran? Nggak bisa lari kah? Might be able to find something in that gas stop. Those are zombies. Is that a gap? Gotta be careful. It'll be a problem if I get injured here. I'll safe in there. Best to avoid getting hurt. Antibodies. Need to find some. I hope the scavengers haven't cleaned this place out yet. Damn, it's empty. Apa tuh? Tadi mana? Antibodies. These will be useful later. Thanks, Ramia. Shift 1, shift 2. Zombies. These things just don't know when to stop. Gunshots will attract me. That's a junkyard. Huh. I can't believe this thing still works. Slow down. Stay quiet. Maybe the zombies. Nggak ada apa-apa lagi. Oke, ada cok. Ada lagi gak? Kita explore dulu ya. Siapa tahu ada yang bisa diambil lagi ya kan? Kita explore. Ini bisa hancur gak? Kita explore dulu, siapa tahu nemu sesuatu yang berharga.
Tadi udah ke situ gue ya. Di sini ada gak? Kita lihat. Wah, itu ada box wih. Apa nih? Buka progress. Perlahan putar disk berlawanan jarum jam dan efek pencahayaan. Putar disk. Gimana muternya? Tadi ada cahayanya. Oh, sampai ada kuning ya. Nah, sampai ada suaranya. Mana? Oke. Oh, nice. Kotak apa? Kotak P3K lumayan, bro. Coba kita lihat. Lumayan dapat P3K coy. Kita dapat kacamata juga. Bisa kita pakai gak? Oh, daur ulang. Belum bisa ya. Ini apa nih? Ini yang tadi ya. Cari-cari lagi. Mana tahu masih ada. Di sini ada gak? Bisa hancur gak? Nggak bisa. Di sini ada lagi gak? Lumayan cuk, dapat harta karun kita coy. Oh, nggak ada. Kita cari daerah sini lagi nih. Lumayan. Ini ada box-box lagi gak? Oke, nggak ada. Kita ini dulu ya, explore dulu ya. Siapa tahu ada yang kayak tadi ya kan? Benda-benda berharga. Di sini ada batu. Oh, nggak bisa lari mencet apa ya? Oh, ada zombie. Nah, kita cari sini nih. Mana tahu ada kotak. Ada gak? Ada lagi gak nih? Sabar. Wah, makin banyak. Ayo. Coba kita naik ke atas, ada yang bisa kita jarah kah?
santai dulu aja ya kan. Oh, udah habis guys, udah kagak ada apa-apa, udah nggak ada apa-apa. Lumayan ya. If there's anyone out there, any survivors, please answer. We're at... Who's there? Show me your pass. You certainly come with me. I'll take you to the inspection. Oke. Right here, please. We appreciate Oke, your cooperation. santai. Gue mau ngejar dulu nih. Siapa tahu ada yang bisa gue ambil. Nggak ada. Wah, nggak ada. Nggak ada yang bisa gue ambil nih. Welcome to the Raven Shelter. Dr. Michael, please come to the entrance. Someone is wounded. A new survivor? Don't be nervous, since this is your first time in the shelter. Thank you. Oh, by the way, this is Dr. Michael. He'll be in charge of your checkup in Japan. I'm Dr. Michael. Well, nothing serious, just a few scratches. Anjay, matanya keren. Good night's rest. Follow me. I'll find you a place to rest. This way. Slow down. I'm not as young as I used to be. Look at this place. Can you believe that at first there was nothing here but a pile of rubble? I still remember those days. Kane, Sherry, Catherine. The Ravens built all this and gave the shelter a new purpose. There was no farmland or pasture along the river, only wilderness. It was Cain who led everyone to find seeds and livestock. I don't know how many all night. Oke, kelamaan loh, kebanyakan bacot. Kita seru mana? Oh, ngomong sama dia. Jeez, once you register, you'll be able to check every single thing about your physical. It should be on the coffee table in the living room. Mana? Oke. Pada kemana, Bang? HP RAM 3 kayaknya masih agak berat ya. Bisa full size-nya kalau untuk di HP sekitar 8 giga apa 9 giga gitu, lupa. Ini gue main di PC. Kalau di PC sekitar 15 gigaan kalau di PC. Kalau di HP kalau nggak salah 8 kalau nggak 9 dah. Tadi gue barusan download di HP sekitar segitu, 8 apa 9 giga gitu.
Oke, minum. Udah full. Tumbuh. Lapar. Mana makanan? Oke. It feels so nice. I can't even remember the last time I had a hot bath. I'll definitely sleep. Kalau mau main di RAM 3 giga, So tired. itunya di settingannya dibikin low aja untuk grafiknya. Mungkin masih bisa sih. Iya, dibikin low aja. Kalau dibikin low semua kemungkinan masih bisa sih. COD full size kuatnya ya, berarti masih bisa. Yang penting dibikin itu aja, low semua grafiknya. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. This is amazing. I feel alive again. My numbers should be pretty good now. Oke, figur lapar sekarang kita. Looks a little upset. Time for a bathroom break. Metabolism, kram, perut kram. Hidrasi cukup, sakit perut. Tapi kamu masih bisa bertahan sebentar. Hidrasi. Oke, sakit perut. Oh, kita harus boker ya. Kita disuruh boker nih. Mana? Apalagi? Tinggal lapar doang ya. Help. Olahraga. Kita butuh olahraga. Wait. Nggak ada barang yang bisa gua ambil kah? Ini gue suruh mana lagi, boy? Ini. Clothes. What are all these stains? Anjay, matanya keren. Well, guess my expedition yesterday was pretty eventful. I can't stand this anymore. I have to wash up. These have to be washed. I think the washing machine's downstairs. This thing still works? I'm not dreaming, am I? Apalagi nih? Dede. Fitness, kita butuh fitness. Tunggu, kita butuh fitness dulu.
Exercise is tiring, but it keeps you fit. Otot sakit anjir, goblok. Oke, udah hijau semua. Glad you had a good night's sleep. I had to be on guard all night in case you did anything crazy. I'm not kidding. You don't look like I heard you and Sherry are friends. Oke, terima kasih pujiannya. The road to the right. Titel baru terbuka. Bisa jalan sendiri gak sih dia? Oh, nggak bisa anjay. Gue pikir bisa jalan sendiri. I didn't Oi, Shirley. you again so soon. You should rest more. Just a few scratches, no big deal. We're getting ready for the memorial service later today. Suruh kemana gua? Talk to Kane. He's the Oke, Good to see you again. Soon you'll find her holding the sip. By the way, something I need to talk with you about. suruh kemana gua? Meet you at the command center after the service. Ini di mana, Cok? Oke. Encok, iya. Kocak anjir. Mana kita? Shirley lagi. even more of our friends. When I decided to become there's a lot I can do in this. I'm sorry. I shouldn't have brought this up. Hibur. Sherry, we all have those moments. Thanks for saying that. I feel better. I applied for access to the shelter's radio station for you yesterday. Mana? You just need to Ini nggak ada yang bisa gua load kah? to get on the channel. Wah, tuh ada tuh apa nih? Lumayan weh. Lumayan Cok, dapat apa? Lumayan. Dapat telepon gua. Apa nih? Dia ngapain di sini? Bisa gua ambil? Nggak bisa. Di sini ada yang bisa gua colong? Oh, nggak ada yang bisa gua colong. Oh, bisa nih. Lumayan, Cok. Bisa dicolong-colongin. Ini apa nih? Cam. Oh, cam. Nah, udah ini mah tadi. Ini apa? Ini apa? Nggak ada. Are you the survivor from the... Before I add you to the channel, let me tell you about the raid. At first, but we pulled through. The shelter, founded by the members, were shared that Yevgeny went missing during the mission. Foto zombie cuy, cakep-cakep banget. Tune in on the radio. Dasar game ya. Be sure to say hi to everyone when you're connected. Kemana? Oke, ada yang bisa kita load? Nggak ada yang bisa kita colong lagi kah? Wah, nggak ada, Cok. Nggak ada yang bisa dicolongin lagi. Itu orang-orang pada bisa lari kenceng gimana ya? Coba kita tanya ya. Permisi, kakak mau tanya cara lari biar kenceng gimana? Ini bisa kita colongin lagi gak? Tadi bisa. Apa nih? Donasi. 4 years. Zombies are all the very bottom of my heart.
That's great. Again, I get that we don't want to become, this is the only trust, so we have to prove it. But just receive it. We come, I hope you'll be willing. You can go talk to Caddy. She's welcome to the Ravens. I look forward to good news from her. Udah. Seru kemana kita? Kok disuruh donasi? Oh, bisa ngasih ke orang kah? Di sini ada yang bisa kita load? Ada? Nggak ada. I'm Catherine. This all, but well, you monitor your supplies Catherine's through the right. survival gauge. Dangers everywhere. I have to be prepared. Apa nih? Oke, kotak amunisi dan crafting. Lumayan dapat jaket. Kotak amunisi, crafting belum kebuka weh. Suruh kemana gua? Tadi ada yang jawab gak? Itu kok dia bisa lari kencang, gimana caranya? Gimana nih caranya lari kencang? Di sini nggak ada fiturnya. Once outside, welcome, buddy. Hi, I'm Clint. You're friendly. Let me be. Oke, beli. Terus tuh buat peluru ya. I've got enough ammo. Still need food and water. Sini bisa beli apa aja? Ban bakar, simple bed, antibody. Oke. Ini untuk apa gunanya? Oh, buat hadiah. Oke. Itu coba senjata taruh, terus shift tekan bang. Shift tekan. Shift. Gimana cara taruh senjata? Oh gini. Gini. Tetap dia cuman bisa jalan. What are you looking to buy? Sambil jalan. Oh gitu, coba ya. Coba. Oh, oke. Thank you infonya. Oh gitu. Kalau lagi bawa senjata nggak bisa ya. Coba bawa senjata. Oh bisa. Oke. Oh gitu. Pakai sip. Thank you. Oh gitu. Soalnya gue kalau kemarin sempat main PUBG doang, itu ada fiturnya dia kan, mencet apa gitu, dipakai mouse. Di sininya nih ada tombolnya gitu. Welcome, our new friend. These
These supplies are for you, free of charge. But you can probably imagine how tough it is to sustain a shelter this size in an environment like this. Kita lari. Oh, ada stamina-nya juga tapi ya. Nggak bisa lari terus ya. Looks like you're looking forward to your safe return. Remember, hope always survives. Kemana? Dr. Michael left the Redwood Outpost at dawn. I heard things are bad there. Let's move out as soon as we can. Oke, kita perang. Perang kan? Redwood Outpost used to be a wood processing plant near the logging camp. After the disaster broke out, the workers who survived came together and built a fortified outpost using the timber available. The Redwood folks are Ini kita dapat apa nih? workers. They make sturdy defensive walls Kita ambilin aja dulu nih. are essential resources to the Raven shelter, as well as the key to defending against zombies. Ini apa nih? Itu dapat senjata epic gua. I'm not sure about this operation. Nggak bisa di skip. The outpost had been under siege before. The zombies in this situation sounds definitely more serious this time. I'll hold the gates. You take care of the wounded. Tunggu. Anyone still fighting? The gate's about to be breached. We need backup. Kita pakai ini aja dulu ya. Kita pakai shotgun aja dulu. Mana cok monsternya? Mana weh? Suruh kemana lagi gua? Oh, ke atas. Kum. We're okay. Here, take this decoy bomb. Use it to attract the ordinary zombies. Skill. Apa? Granat. More zombies are coming. Backup. We need backup. Oh, lempar bom G. Thanks for everything. It's a new area that we're expanding to. It's close to the we all want you to have it. Please. Apa nih? Kok gue dapat banyak banget ini? Shift 1.
Ada yang bisa gua colong nggak? Nggak ada yang bisa gua colong kah? Ini jual apa? Kita cari barang dulu di sini ya. Siapa tahu ada yang bisa kita colong. Makanan. Nggak ada kah? Ini apa nih? Kita cari-cari barang dulu ya. Times like these. Nggak ada barang, Cok. Wah, keren ya. Boleh juga nih. Pernah main game Left 4 Dead? Enggak, belum pernah. Ini gue baru nyobain game kayak gini nih, pertama kali. Sebelumnya nggak pernah. Gue main ML, main Ragnarok. Yang game survival kayak gini gue baru nih. Main PUBG gua. Cuma kalau untuk yang apa namanya survival baru ini. Kelewat bro. Susah anjir ngarahinnya nih. Turun apa bro? Oh, tap juga. Looks like Redwood Outpost wanted to build a new residential zone here. But I wonder how long it will take them. There's still a lot of wood and equipment, so we might be able to make something. Mana kita? Ambil. Kita ambil. Kemana lagi? F. Oh, babat rumput. Ini rumput bisa diambilin. Oke, kita ngambilin rumput ya. Ternyata di sini bisa ngambilin rumput nih. Udah. Walk out. Oh, bisa nih. Kita taruh sini aja kali ya, biar gampang. Nice. Suruh bikin apa gua? Craft. Oke. Structure all. F. Oke.
Oh gitu, boleh boleh. Nanti deh, gue coba. Oke. Nesinfo. Lemari. Mana? Lemari. Gitu. Oke. Sip. Letakkan di lemari. Ini lemari kita taruh dalam lah ya, samping tempat tidur. Oke. Ini banyak banget nih amunisi gua ada. Ini celana udah nggak kepake nih, bisa dibuang nggak sih? Oke. Menyimpan setidaknya 1 item. Oke, kita simpen aja nih, nggak berguna nih. Membuat pintu. Oke, kita disuruh buat pintu. Oh, ini sama kan ya? Ini apa? Bicara dengan Shirley. Kita ikutin tutorialnya aja dulu ya, biar gampang. But we're only happy for our safety. We'd better spend the night in the treehouse. Kita ikutin tutorial aja dulu ya. Nah, udah di atas dia. Punya ilmu menghilang ya. It even comes with a shower. This is a lot better than I imagined. Those redwood loggers are really... Can you cook? Nelson said there are some ingredients we can use for dinner. It doesn't sound like much, but I think you're just being modest. Oke. You're in charge of dinner. Kita dapat apa di sini? Oke.
Oke. Ada apa lagi? Oh, suruh masak gua. Kita masak daging sama sayur. Oh, that's hot. That was delicious. Udah. You're a better cook than Kane and Roman combined. Oke. Nice. That was great. It reminds me of home cooking. Anyway, since we're not in a... I'm not just some girl next door. I'm a member of the Raven Squad. Come get me in 4 hours. Buset. Jangan nembak weh. Kita ikutin tutorialnya aja dulu. Time to take over for Sherry. Satu partner harus tanpa ngemis. Apa nih maksudnya? Anjir, dia bikin jadi pengemis, cok. Ada-ada aja ya bangke bisa jadi pengemis, kocak. Goblok. Kagak di dunia nyata, kagak di game jadi pengemis, anjir. Kocak. Ini bisa di skip gak sih? Kelamaan nih. Oh bisa nih. Did I wake you up? Sorry. Did you know? Now, I hope that one day I can get... Alright, I better go to sleep. See you tomorrow. Ini rumah pohon. Gua di luar. Wah, kagak bisa manjat lagi. Bangke. Apa ini? Good morning. Nice. It was very quiet, but I was hungry. Oke. Here's a grill I found at the homestead this morning. And some ingredients as well. Tekan untuk masuk ke mode build. Panggangan. Kita taruh di sini. Di luar aja panggangan, ya kan? Equip. Bicara dengan Shirley. We'll be able to cook at the homestead then. No need to go to the Mana gua? trails anymore. Kotak apa nih? Oh, rinse. Oh, rinse. Oke. Hey. It's getting dark soon. There could be a zombie attack anytime. There should be a workbench in the crates the redwoods Make a new delivered. weapon We with can these make new materials. weapons with it. Seru kemana gua? Bikin apa kita? Assault rifle. Oke. Nah iya males banget cok. Pakai shotgun lawan zombie pakai shotgun. Nggak enak banget anjay.
Sip, oke. Iya tuh enak juga nih. Gue jadi pengen mie anjir. Jadi lapar gue. Kampret. Iya tuh enak bener makan mie. Assault. Ya, oke assault ya. Gue bisa milih ya sih? Oke. Oh ini aksesoris ya. Oke. Lemak. Bisa bikin lemak dari daging. Oke. Kita bikinin aja dulu nih. Rating 400. The clock is ticking. We need to make ammo for our new weapons. And I imagine you can use this. Thanks, Sherry. You've been super helpful. Oh, udah level 10 aja gua. Cepet lah ya. Suruh kemana kita? Suruh ke sini. Pergi. Ayo go. Gue lupa ngisi pelurunya lagi. Wih, ganti senjata dulu gua. Konfir. Wih, sabar dong. Jangan digebukin gua, wih. Wah, kampret lu zombie. Santai, bro. Santai. Mana lagi? Mana sih? Wah, ini. Gimana ini? Menghindar pencet apa gua? Wih. Menghindar pencet apaan, wih? Ini kagak ada tombol menghindarnya lagi, kampret. Tunggu. Ini harusnya ada nih tombol menghindar nih. Sabar. Kontrol pindah, aim serang pindah. Tunggu. Ini harusnya ada nih tombol pindahnya nih. Menghindarnya apa, Cok? Menghindarnya mencet apa nih? Belum ada, belum bisa kah? Anjay, kostum cewek bagus-bagus banget ya, anjir. Oke.
sarung tangannya jelek. Gak apa-apa lah ya, ini aja. Oke, kita klaim hadiah dulu nih. Lumayan cuk, dapat silver. Mana? Gak ada huruf. Dapat apa gua? Silver 300. Pencapaian. Wah, lumayan nih, banyak. Oke, lumayan. Kita klaim aja semua ya. Confirm Glory Pass. Ini ada jangka waktunya gak? Gak ada jangka waktunya ya. Kalau gak ada jangka waktunya kita pakai. Nah, ini aja gue belum nih. Apa yang Bukit Sinis bisa di-upgrade? Aneh. Kita ambilin reward dulu. Mana cuk hadiahnya? Oh, tuh. Oke. Udah ya. Itu masih banyak banget ini. Kita klaim-klaimin dulu nih, sayang. Sayang. Saya tuh dari 10. Gue kelewat 10 hari ya. Servernya udah 10 hari nih. Walah, jangan, kita mah F2P aja bro. Siap, selamat makan Bang Indra. Selamat menikmati. Tunggu. Nanti. Ini gue mau ngambilin resource dulu nih. Wih, ada gratis nih, lumayan. Mana tahu dapat ya kan? Tidak dapat mengundi pada saat ini. Kenapa? Ini draw gratis tulisannya. Dibohong-bohongin anjir. Jangan. Apa nih? Oke. Misi. Kita kelarin yang di sini aja dulu. Kita cari lootingan, ada gak nih sini? Kita cari lootingan dulu ya. Mana tahu ada lootingan.
Apa kita naik ke atas dulu nih? Mana tahu ada lootingan. Oh nggak bisa cok. Ini level gua. Good thing you were here. We've got to. Of course. Stay alert at all times. Beasts and zombies aren't the only things lurking in the dark. You were looking for me, Nelson? I wanted about that alliance. Tell Kane we're grateful for the Ravens, Kan udah level 12 aja gua cepet banget. but they came through. Ini kagak ada lootingan apa? Better than the Red Ones. Kita cari lootingan dulu ya. Siapa tahu ada nih. Siapa tahu ada lootingan lumayan. Nggak ada apa-apa cok. Oh, dapat menggunakannya untuk fast travel, oke. Raven Shelter. Tadi gue belum tahu ya cara menghindar tuh kayak gimana ya. Ini apa nih? Preview pertandingan besok. Oh, event besok. Mode baru, oke. Sip. Kane, Nelson agreed to an alliance. Welcome back. The Ravens will do everything we can to help the Redwoods get through this. But in the meantime, I need your assistance on a certain matter. Seru kemana kita? Things are still rough. I want you to join them. No problem. I'll get down there as soon as I can. Itu kita kelaparan gak nih? Oh kan? Minum gue udah penuh cok. Makan hal. Kita lihat dulu nih. Kesehatan. Otot masih sakit anjir. Kagak kelar-kelar sakitnya dia. Masih hijau lah ya. Masih hijau, masih aman. Kesini. Kemana? Ini udah. Bergabung dengan camp, kita lihat.
rintis. Saya nggak dapat nol semua ini. Cari yang ini kali ya. Nggak bisa dilihat ya ininya ya, camnya ya. Play dah. Belum bisa anjir, minimal 20 anjir. Ini apa nih? Nanti aja. In this dangerous world, there's safety in numbers. So it's a good idea to join a camp. No camp. What? Oke, ini tadi ya. Belum bisa anjir. 20, di atas 20. Level 20 baru bisa. Ini apa nih? Cukup. Lumayan. Lumayan. Encan nanti aja lah, masih awal-awal nggak perlu diencan-encan. Retweet out yang mana dulu enaknya? Retweet outpost. Ini bisa langsung pergi ya. Kita kelarin misi-misi aja dulu dah. Nah, balik lagi. Pergi ke menara sinyal. Misi utamain dulu kali ya. Sinyal di Redwood Outpost. Misi utamain dulu kita kelarin nih. Kemana-mana. Wih, jauh nih kayaknya. Kita naik inilah. Wih, apaan tuh wih? Val, what are you doing? Babi. Kampret lu babi. Meninggoy lu. Kuat banget anjir. Babi apaan ini? Sini kau babi. Kagak ada yang kena tembakan gua anjir. Goblok. Mana? Sini tadi. This is great, Sherry. I've arrived at the first signal tower.
Those towers are important to us, but so are you. Please stay safe. Hello, Sherry? Do you copy? Di copy seri. Need the most. Buset, tinggi amat bro. Ya, tadi kita bisa ini ya. Tadi kita punya backpack mana backpack ungu tadi gue dapet. Di mana backpack ungu gua? Tunggu. Tadi gua ada punya backpack ungu. Nah, backpack ungu gue di mana tadi guys? Perasaan gue tadi dapet. Entahlah. Satu per 4. Nelson, I've restored the signal tower and downloaded the data for this area. Manjat lagi. I'll have Alexei deliver the raw material workbench to you shortly. But before that, I'll need you to gather some advanced raw materials first. That crate was what with these parts. I'll be able to modify weapons soon. Ini apa? Duit ya. Ini untuk injeksi. HP damage. Oke, collection. Oke. Menarasinya. Satu ini di sini ujung ada lagi. 1, 2, 3. Oke. Berarti kita ke menara dulu ya, kita ini ya. Oke. Oh, tiap map harus dinyalain dulu, berarti ininya ya. Menara sinyalnya ya. Oke. I get it. Mana? Lem super. Udah.
Dapat apa nih? Klaim semua. Oh, si sama S. Wah, kampret. Ternyata ada cara cepatnya bangke. Bicara dengan dia. Oke, mining, logging, skin, tunggu. Oh, ini dari pohon bisa dapat daun, kayu, sama kulit pohon. Mining bisa dapat pipa, oke. Skin getter, oke. Kayu cedar, oke. Gue suruh nebang lah ya berarti ini ya. Oh, F. Kulit kayu cedar. Kulit kayu cedar itu yang mana? Biasanya gue stream dari habis maghrib. Cuman tadi lagi ada kerjaan baru kelar. Jadi baru bisa stream ini dah dari jam 12 tadi. Biasanya dari habis maghrib sampai jam 12 malam. 6 jam. Mudah-mudahan besok bisa normal sih streamnya. Dari habis maghrib. Tapi kalau nggak bisa habis maghrib, biasanya gue dari jam 12 malam sampai subuh. Jam 5 sampai jam 6 kalau enggak. Yang ini kagak bisa diambil. Harus kayu. Ini ya, ini bisa gak? Oh, nggak bisa. Ini gue harus kayu yang mana ini? Kayu cedar. Kulit kayu cedar. Segala pohon kali bisa ya. Coba dah. Oh iya cok, bisa cok, dapat kulit nih. Dapat 3 lumayan. Oh iya ada zombie. Kita bantai dulu nih zombie. Dapat apa gua? Bisa ngeluting. Berburu kulit tambang biji besi. Ini lumayan nih sisa kain. Buat apa ya sisa kain ya? Terus oh nggak kelihatan ya ininya ya. Suara apa tuh? Biji besi, kulit binatang, common fix. Wih, apaan tuh wih? Oh, di sini banyak binatang nih. Kulit binatang. Bebas berarti ya, binatangnya apa aja ya. Ini apa nih, bunga? Oke.
tuh. Ini ada rusa, ada rusa. Jangan, bayinya jangan kita bunuh, biar dia besar. Oke, kulit binatang udah. Tambang besi di mana anjir? Tambang besi. Oh, di map itu kelihatan, cok. Ini ada buah. Itu yang oren-oren apa? Ini apa nih? Wih, lumayan. Wih, ditabokin gua. Oh, kampret. Wih, ada lagi. Wah, kalau malam bahaya, cok. Ternyata banyak hewan buas. Banyak hewan buas, cok. Wah, kita kelaparan lagi. Bisa makan nggak? Ada makanan? Oke, gue makan dulu, Sepertinya kita lapar. Gue lagi ngambil ginian, kampret. Ini jamur bisa diambil. Oh, bisa. Wah, seru juga nih. Oke. Sekarang kita nambang. Oh, yang ada gambar batu kali itu ya. Nambang ya. Oh iya benar. Wait. Apaan tuh tadi? Oh, udah keambil. Oke, ini ya nambang biji besi. Nyari ini ada buah nih, bisa kita ambil nih buat dimakan. Oke, mana tambang? Oh no, kita ke sana. Mana biji besi? Nggak ada anjir, udah diambil orang. Mana? Nggak bisa, cowok, gua tambang ini. Nggak bisa anjir. Itu ada kotak emas, itu apaan ya? Kotak emas. Coba kita ke kotak emas. Lumayan nih looting nih. Persediaan tersebar anjir. Lumayan. Ada lagi sana. Ambilin dulu, sayang nih. Mana? Oh no. Wih, lumayan banget. Apel. Mana apel? Pohon apel mana? Ini. Mana apelnya anjir? Kagak bisa diambil tuh.
bawahnya anjir. Mana nih batu lagi? Gue butuh batu. Biji besi. Mana batunya? Susah. Nyari batunya di mana nih? Wih. Ini waduh, gua masih kelaparan anjir. Masih kelaparan cowok kita. Oke, nice. Waduh, diserang apaan lagi nih? Sabar bro. Sabar bro. Apaan tuh? Gue ditembak orang, gue lagi lihat ginian bangke. Rasa lapar. Waduh, ini kayaknya kurang tidur dia nih. Kebersihan mental. Tapi gue butuh ini biji besi. Di mana kau biji besi? Kurang tidur. Wah, itu dia tuh. Wih, sabar. Santai. Tadi biji besi gua mana? Oh, ini. Oke. Ini apa nih? Kumpulkan common flux. Common flux. Dari mana common flux? Dari sini ya. Dari zombie kah? Apa dari ini buah-buahan? Coba kita kita lihat aja dulu ya. Sortir. Kulit kayu, gigi hewan, common flux itu yang mana ya? Ini gue bisa equip. Lumayan. Common flux. Oh, ini tampilan skin. Oh, itu skin senjata bro. Common flux. Ini apa, sayur liar, daging. Common flux itu yang mana cok? Kulit hewan, biji besi, kulit kayu. Dapatnya dari iya kan mengumpulkan gathering. Berarti emang dari tanaman ya. Kita nyari daun-daun sekarang.
Daun-daun. Kita bantai dulu nih. Lumayan. Iya, buat jongkok CTRL. Tuh, buat jongkok tuh. Mana common flux? Oh ini nih. Daun. Kita nyari daun-daunan. Mana? Ini. Pat. Oke. Masih kurang satu. Wih, apa tuh? Wih, sabar. Anjir, gue biasa main PB, reloadnya scroll bawah. Jadi agak kaku gue. Reloadnya pakai R di sini. Nggak bisa di custom reloadnya di sini. Lumayan nih buah. Apa tuh? Coba bang pencet C buat troll. C. Oh, menghindar itu. Oke. Gue dari tadi nyariin tombolnya apa ya. Mana nggak ada ininya kan di sini pencetan. Kalau di kayak PUBG gitu kan dia ada ininya kan. Di mana di layarnya kayak ada gambarnya gitu kan. Nah, C dari tadi gue nyariin anjir. Thank you bang. Ini mana daun satu lagi. Daun. Oh ini nih. Belum dapat wih. Mana dia? Oh tapi ngurang staminanya banyak. Banyak banget. Cepat lelah. Kita naik. Ini biar nggak capek. Kita bikin makanan dulu nih, harus pulang kita bro. Bahan makanan kita habis. Kayaknya kita harus bikin makanan yang banyak dah. Lumayan nih. Wih, sabar. Yang ada depan mata kita bantai aja. Wah, gue kelaparan ini. Disuruh apa nih? Oke.
tambah air. Oke, cuci muka. Kita kelaparan, bro. Cuci pakaian. Ini kita bisa istirahat, bro. Bisa tidur nih. Ada seseorang tidak bisa menggunakan toilet. Kulit keriput, pakaian basah. Kamu baru mencuci baju tidak akan lebih bersih lagi. Oke. Kita kelaparan, bro. Ini apa nih? Upgrade homestay level 2. Oke. Oh, ini homestay gue ya, deket ya. Kontrolnya cari di settingan layout buat tombol-tombolnya. Iya, gue tadi udah sempet nyoba. Kagak bisa dirubah-rubah itunya. Upgrade. Pemain level 15. Homestay di atas 4.500 baru bisa naik level lagi. Oke. Gue butuh makan. Kita bikin makanan dulu, bro. Kita butuh makan nih. Ih, gue malah lempar bom. Meja. Taruh sini. Ini apa, berangkas? Berangkas mah taruh dalam. Taruh sini aja berangkas. Ini bisa dia bentar, bisa dihancurin nggak sih ini? Bongkar. Oh, bisa. Oh, ini nih. Oke. Kayu mentok 1000 ya. Oh, kita simpen kayu aja dulu nih. Kita simpen. Kita bikin kayu. Kita bikin makanan. Kita bikin
makanan, kita kelaparan. Wih, daging gua banyak, Cok. Daging. Tak masak daging 2 biji. Barbecue. Resep. Yogurt, tomat, dan buah. Buah, tomat, sama madu. Jamur sama labu, tepung, labu, sayuran. Sayuran, daging. Oh, ini bikin sampai 30 kali, nanti ada efeknya kali ya. Oke. Kita bikin aja nih yang banyak. Sampai 30 coba ya. Rank ML paling tinggi bintang berapa, Bang? Terakhir kemarin gua season kemarin cuman 40. Tapi udah pernah glory sih. Udah pernah glory karena sistem bintang agak susah nge-push solo, jadi bosan gua main RO kemarin-kemarin. Dan sekarang main ini. Gua udah bosan main ML, Cok. Sumpah, solo tuh sangat-sangat menyedihkan sekarang. Kurang 25 lagi. Kalau kita bikin dua, hitungannya satu gak? Oh iya, tetap satu, Cok, hitungannya. Sayang berarti ya. Jangan dibuang-buang. Coba kita lihat di tas. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita makan dulu, Cok. Penuhin dulu nih perut gua. Nambahnya dikit banget, anjir. Buset, namanya dikit banget. Ini apa nih? Namanya dikit banget. Oke. Berarti gua harus bawa banyak ya. Wah. Kita fullin aja slotnya, ya kan? Berapa lagi tuh? 16. 16. Oh, ini jumlahnya bisa. Ngapain gue bikin satu, anjir? Kita bisa bikin 8 langsung. Wah, kan?
berpengalaman, dapat kita berpengalaman, ya kan? Tadi lihat resep mana? Berpengalaman. Oke. Ini bikin 50 kali. Oke. Paling gampang daging. Yang penting kita udah stok banyak nih. Ya kan? Nah, kita di luar seharian juga tidak takut. Nelson wanted to give you this raw material. I was on the way to outpost and got it for you. Not bad. Pasang workbench material mentah. Refine kah? Sini. Oh, ternyata ada daya tahannya. Bahan yang dari apa tadi, zombie dipakai buat ini outfit. Oke. Sip. Berarti harus sering-sering bunuh zombie juga ya. Tunggu, gue lihat silver gue berapa? 29. Oke. Kalau ini workbench. Tadi suruh apa gua? Dan memasang workbench material mentah. Ini apaan ini? Oh, ini cowok. Oh, sini aja, sini. Tambahkan semua, refine. Gunakan workbench untuk membuat senjata level 10. Ini udah ada semua anjir. Craft senjata level 10. Ini magazin 39, damage dasar 80-100. Magazin 37, damage mesin kan enak lah ya. Lima 38, 39, 37. Ini assault ya. 100 sampai di sini nggak ada jaraknya ya, nggak kelihatan ya. Jarak tembaknya berarti jauh ya, sama aja berarti ya, cuman beda damage doang. AK paling sakit damage ya.
Apa kita pakai AK aja? Tapi ini magazinnya banyak. 58. Tapi nakal lah ya. Sakit ya. AK aja, Kak. Kita kref AK aja. Ya, dapatnya biru, Cok. Jangan bawa barang banyak. Masa? Emang bisa dibegal? Jangan bawa barang-barang banyak. Jangan bawa barang-barang banyak begal di Andon. Banyak begal. Emang kita bisa dibunuh sama player lain gitu? Masa sih? Emang iya kah? Nggak tahu gue loh. AK gue di mana? Equip. Nice. Ini kita bongkar aja nih, bongkar. Emang iya ya? Gimana tuh cara begal? Tadi gua ketemu orang nggak dibegal, Cok. Gua ketemu orang tadi kagak ngebegal dia. Masa sih bisa ngebegal? Kita cabut-cabutin rumput dulu nih. Lumayan dapat plant fiber. Maling nyusup di rumah. Anjing. Bisa begal maling nyusup di rumah juga. Nah, serem ya. Nah, tapi nggak mungkin, gue level kecil, jadi nggak mungkin dibegal, gue masih miskin. Mereka pasti begalnya yang udah level-level gede lah. Nggak mungkin level kecil mereka begal, ya kan? Tadi scope gue di mana? Rakit. Scope kita pakai muzzle. Oh, bullets. Craft senjata. Kita muzzle, bahan aksesoris, toko peralatan. Apa tadi?
Butuh apa tadi? Mana anjir? Panduan crafting, material crafting 4. Oke, pergi craft. Muzzle level 20. Oke. Ini untuk apa nih? Oh, untuk senjata berat. Ini untuk senjata berat juga. Magazine critical damage. Oh, ini nih. Wah, gue perlu nih. Kita bikin nih. Oh, 4 lagi. Oke. Oke, kita crafting. Tadi muzzle udah, stok senjata ini ya, sama ini ya. Ini grip apa? Oke, ini dulu nih. Ini sama ini untuk 1, 2, 3. 12 berarti ya. Butuh 12 gua. 4 kali 16. 16 kita 11. Oke. Ini gua udah ada ya. Bentar. Rakit muzzle, ya kan, magazine, barrel. Iya bener anjir. Barrel, receiver, ini grip gua udah belum? Grip ya. Apalagi nih, kita lihat dulu. Stok tuh apa ya? Stok. Oh ini nih stok. Lumayan nambahin damage bro.
nggak usah yang bagus-bagus. Gue tahu cara bungkal itu dekat darah samping ada tulisan hijau, kalau lo pencet ke combat lo bisa oh gitu. Oh nanti gue bikin tutorial begal dah. Biar jadi pada pembegal ya kan. Iya lo, biar jadi pada pembegal lo. Ini nggak usah kita enchant dulu sayang. Oh ini level 30 kebuka nih. Bisa makin 2 senjata ya. Oke. Nah ini udah lumayan, kita bisa bertempur nih. Makanan gua tadi aman kan ya, makanan? Bahan kita sortir dulu nih. Oh kita taruhin dulu aja nih di lemari. Ini nambah, cara nambahin ini slot gimana ya? Kita bikin lemari banyak kali ya, coba. Kalau kita bikin lemari, coba bentar. Kita coba bikin di sini dulu nih. Progress. Kita coba bikin lemari ya. Dinding. Susuran tangga, lantai, atap. Lemari mana lemari, weh? Meja penyusun blueprint. Ini udah ada. Ini udah. Mechanic station ini untuk apa nih? Coba gue bikin satu lagi. Bisa nambah gak itunya slotnya? Oh, oke. Bisa. Ternyata bisa. Kita simpen ini bahan ya. Bahan craft. Bahan craft. Nggak bisa. Bahan craft. Nggak boleh pakai spasi anjir. Bahan craft. Oh, ini kita masukin
Ini ada gembok. Apalagi nih, box. Oh, ini masih ada nih bahan. Ini buat apa ya? Item yang diperlukan untuk menggunakan tactical skill. Craft on the go. Kalau buat maling pakai kartu, beli di Commander penyusup. Beli di Commander di kota itu ya, Commander ya. Pakai kartu beli di Commander penyusup. Ini gue belum tuh. Ini kita keluarin aja dah. Warna hijau di mana tuh tadi? Darah hijau samping ini combat. Tekan tombol peralatan di panel kanan atas untuk menyalakan. Kemudian pakai red dot sign pada senjata. Tombol peralatan di panel kanan atas. Ih, serem amat, Cok. Sabar dulu loh. Ini gue masih misi. Tapi kayaknya boleh juga nih. Event harian, gue harus nyelesain event harian dulu nih, Cok. Ini resetnya dia jam berapa ya? Nanti resetnya jam 5 pagi lagi. 4500 XP, oke. Kita cobain aja dulu kali ya. Gabung. Konfir. Halo Bang.
Ada suaranya kah? Oh gitu. Oh bahaya juga ya. Itu begal bisa dimulai dari level berapa? Tahu sih aku. Kalau aku kurang tahu, aku juga baru main soalnya. Oh gitu. Masih bikin rumah. Gak tahu nih, aku masih di homestay bikin rumah buat itu. Oh iya sama. Ini gue juga lagi misi tutorial. Sekalian nyelesainin aja nih misi ini. Misi harian, sayang soalnya XP-nya. Takutnya nanti subuh ngeriset. Jadi nggak dapat. Bukannya risetnya jam 12 malam ya? Oh. Jadi login tuh Oh gitu. Jam 12. Iya. Oh jam 12 malam. Udah mulai dong. Ayo. Start. Yang leader Room masternya itu si Kur. Ayo Kur. Ayo Kur. Ayo Kur. Pergi ke misi Kur. Ini kayak gini sebelah tapi enaknya homestay-nya udah luas langsung aja. Gak pakai upgrade. Homestay-nya. Iya kan ada lantainya tuh. Kalau di game sebelah kan harus buka dulu lahannya. Oh iya. Kalau ini udah langsung ada disediain. Iya langsung luas juga. Iya. Terus lebih apa ya, kayak peralatannya masih bisa dibangun di luar rumah juga enak. Ayo Kur. Tidur nih gua rasa dia. Ini bisa tambah teman dulu kita kah? Oh bisa nih tambah teman ya. Play ya. Ya tambah teman lah. Oke. Kita tambah teman. Bikin. Ayo Kur. Tidur kah? Aku minta aja lead-nya nih. AFK itu apa gimana dia? Oh, nggak bisa. Jam 3 pagi sampai jam 5 nggak bisa mulai misinya. Oh gitu. Iya, kekunci nih. Oh ada jam-jamnya. Bener ya, subuh riset ya. Iya kan? Begitu jam 11 nih. Ini ada besarin mentalnya, aduh susah juga deh. Iya. Wah nggak bisa ngerjain ya berarti ya. Sayang berarti daily-nya ya. Patrol nggak bisa ya daily-nya yang timman harus jam 5 ke atas. Ya udah, cari kali dulu deh. Oke, lain kali lah ya. Oke, thank you Bang. Oke, sama-sama. Ini by the way keluar ini. Oke, sip. Dia online template. Aduh kampret. Sayang ya misi hariannya nggak bisa ini. Nggak bisa kita jalanin dong.
Untuk 3 sampai 4 timan di harian. Tapi ini sepanjang hari kok. Level partisipasi 13. Hadiah aktif. Halo, halo. Mas link ke DA gitu. Iya, aing mah up down mah. Coba bisa ready gak, Kak? Bang? Bisa kah? Nggak bisa ya? Masa nggak bisa sih? Udah XP, hadiah harian. Oke, thank you Bang Indra. Makasih. Tantangan spesial setiap hari, coba lagi lain waktu, jam 3 sampai jam 5. Dari jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Oh, kampret. Coba yang ini. Grandpa told me that he found lots of zombies when he explored the logging camp. Ya, kita Terrifying. Do you think you can deal with the zombies? kita wih, jauh ini.
Gue suruh nyari kayu ini. Damn it. Power's out again. How could this be? This is the third time this week. Ini nggak bisa langsung lihat balik badan ya. I'll let you pick from my goods when you're done. I swear. Bisa headset gak sih? Oh bisa. Oh bisa headset bro. Enak nih bisa headset. Headset. Ada item nggak? Nggak ada item ya? Nggak ada box. Udah nggak ada box lagi. Anjay, headset bro.
Common Flex. Kita naik dulu dah biar aman. Misi bukan Kapten Gordon. Tunggu. Aksesoris S. Oke. Nanti aja ini mah level 20 kalau kita udah pakai senjata level 30. Baru kita naik-naikin ya. Tim dari Bomba. Tadi yang itu mah kagak bisa kan ya. Permintaan outpost. Kita ambilin ini dulu dah. Harian ya. Halo. Tambah teman ya, boleh ya. Ini suruh misinya ngapain ini? Harus full kah? Apa berdua aja bisa? Ini harus nunggu full apa bisa langsung aja? Harus full ya? Iya. Oh gitu. Oke. Udah lama main ini. Baru bikin ini. Oh, ini kalau selesaikan misinya begini XP-nya itu nambah. Kurang. Nambah. Oh, nambah. Upgrade. Oke. Gimana ini? Play. Ini kok nggak mau pergi ke misi? Kenapa nggak bisa ke misi tadi? Yang mana? Nggak bisa pergi kah? Kamu yang mana kan? Zeroid. Itu udah. Oh udah. Kok bisa tadi gua nggak bisa? Kenapa ya?
itu tergantung dari kaptennya. Kalau tekan matchmaking mulai. Oh gitu. Ini kemana kita? Terus Suruh mindahin kayu toh. halo. Halo. Orang mau perang bang. Suruh angkat kayu. Kamu pergi ke menara. Pergi ke menara di mana ini? Itu ada. Oh itu ada ininya ya. Awas. Ini apa babi tuh? Bangga. Babi. Nah sudah level 33. Kembali lagi Kembali. Suka. Tak tahu kemana lagi disuruh nih. Oh ke rumah. Ambil kembali supply. Ambil supply. Bang dekat aja bang. Ini motor bang. Nggak mau capek dia. Iya nggak mau capek dia. Mentang-mentang ada motor gratis. Di mana sih? Itu di dalam rumah tuh. Yang on voice yang Dedi, yang siapa? Yang Dedi bang, Dedi. Oke. Ini kayak mana sih? Pecahkan sandu. Iya. Itu sampai ada ini, ada lampu sama suara. Nah, kalau sampai jangan mode tembak, Ya tuh. Ini ada dekat. Tapi kan punya aku nih. Surat juga ya, surat cinta. Wih, korang. Wih. Siapa itu yang lagi ngaji? Udah subuhan kah? Iya, udah subuh sih. Sama bang. Di sini baru 3:30 nih. Di sini Sulawesi Selatan bang. Oh Sulawesi. Bagaimana bang? Ini Kenapa? suruh apa nih? Bersihkan serigala. Sulawesi Selatan ujung pandang. Lain. Bukan. Saya Sulawesi Selatan di Lu Timur.
Oh, Lu beda lagi bang. saya juga orang Sulawesi tapi nggak tinggal di sana. Orang tua Orang tua di Sulawesi. orang tua orang Sulawesi. Sulawesi Selatan. Oh, ini udah selesai kah misinya? Nggak tahu nih. Ini kemana? Nggak ada petunjuknya. Itu ada warna Oh, mana kah? warna ungu itu apa itu? Teman-teman itu. Mana sih petunjuknya? Itu teman itu. Wih. Serigala. Bicara dengan Marty. Di mana kita ambil peluru? Shift 1. Pelurunya habis. Bagi lo punyamu. Emang nggak bawa kotak box peluru? Kan ada kotak amunisi bang. Kotak amunisi bang. Ini misinya udah kelar kayaknya deh. Iya udah kelar ini misinya. Iya, levelku sudah naik jadi 34. Sudah selesai ini. Iya udah selesai. Oke. Ini apa lagi ya? Training match. Sudah selesai. Iya sudah bang. Thank you bang. Tambah teman dulu lah bang. Oke ya. Thank you. Oke, thank you. Tunggu. Hold the line. Ini gua misi harian kan? Mode aktivitas, oke. Batas level server saat ini 38. Pergi. Oh ini belum bisa tadi ya. Stronghold Patrol. Halo. Ayo bang, gas bang. Ready bang. I've marked the spot. Mana kaptennya kok nggak dimulai ya? I've marked a spot. Bisa kak? Nggak tahu nih, siapa kaptennya?
Itu GPU kapten ya? Iya, enggak dimulai dia. Cuy, oh ini siapa ini? Ini yang ngomong. I've marked a spot. Bisa gak? Oh, nggak bisa jam 3 sampai jam 5 nggak bisa masuk. Berarti nanti habis jam 5 baru bisa ya? Oke. Sip. Thank you. Hadiah harian. Ini aja dulu nih. Gerombolan zombie. Ini gua kemana, Cok? Aduh. Sudah gua sendiri. Buset. Nggak bisa. Masa solo? Lawannya begitu anjir. Misi utama. Kita ke misi utama dulu aja dah. Tekan tombol peralatan di panel kanan atas untuk menyalakan. Equip. Tekan tombol peralatan di panel di kanan atas.
Common flex. Oh, gua harus kita bunuh ini dulu lah ya. Biji besi. Nih kita kedinginan gua. Kita nyari tempat teduh. Kulit kayu cedar, kayu common flex, kita tembang, kita makan dulu nih. Kita makan dulu, makan. Daun. Kita butuh daun. Kulit kayu, kita tebang pohon berarti. Satu lagi. Daun.
15 lagi, banyak banget. Mana? Lumayan lah buah. Di mana daunnya? Oh, ini dia. Cari daun. Oh, di sana daun. Ini yang merah-merah ini apa ya? Oh, kulit. Gue butuh daging. Ini menaranya udah di mana ini?
Ini ada pohon lampu. Apa nih? Harapan anak-anak. Ada.
kocak banget anjir. Joget anak ayam anjir. Oke, kelar. Oh, ini gue disuruh AK-16 assault rifle. Ini gua
Ini gue suruh ngapain sih? Bahan dasar. Ikuti. Ini kali 7. Kali 7 apa kali 1 sih? Biar perutnya nggak buncit. Olahraga dulu lah. It's tiring, but it keeps you fit. That was a good night's sleep. Feeling refreshed.
Wih, jauh ya. Shit, mau dipalu gua. Mana kita? By the Lake Town residents to defend that place. But they were all corroded by acid rain. I really hope you can help. Please bring some weapons back. We're in desperate need of more. Playbox 7 jam.
kalahkan zombie. Homestay. Ya udah, kita pergi ke homestay. Oh, butuh 6 lagi. Batu bata tadi ya.
30. Apa nih? Mau kemana ini? Mau kemana ini? Halo? Aduh.
Oh, tabrak. Nah, ini kita sakit perut. Nanti dah. Plenty of survival skills if you want to stay alive in the wild. Ini kita sakit, cowok. Kita balik dulu ke rumah. Kita ambil kotak P3K ya. Berarti harus bikin kotak P3K ya. Kotak P3K gue ada di ini dalam ya.
Gimana bikinnya itu? Ini kenapa nih ya? Melemah, kok bisa melemah dia? Lima 30.
Ini gimana cara nuruninnya ya? Tadi gue mau bikin kotak P3K. Rating 1600. Oh, ini yang tadi ya.
Pay attention to the timer. You need to kill all the zombies in each fight before the time runs out. Wah, nggak kuat yang ini. Nah, meninggoy. Kita buat armor dulu dah.
Cilin yang anjan.
Api unggun nggak ada kok, api unggun. Kita bikin, tapi udah mau level 30 ya tanggung. Ini lapar kita, Cok. Ini tim semua ya. Halo. Redwood.
Nice, 27. Tinggal level lagi yuk. 30 baru kita bikin senjata sama equip baru. Langsung 29. GG. Udah kelar ya. Belum. Ambil kembali suplai medis. Beruang. Homesteadnya kita harus naikin terus ya sampai mentok kayaknya. Homestead harusnya udah level 30 kok. Dua puluh. Ini butuh 40.
Jam berapa sih? Dua puluh.
Central Plains. Ini udah di Central Plains semua ya. Oke. Menang ya Ronaldo ya pakai. Papan kayu 1 ya. Oh iya 1. Kurang cok, kulit kayu cheddar, kulit kayu cheddar, kulit kayu cheddar. Central Plain. Kita kerjain misi dulu kali ya.
Mana nih? Sepi ya. Nembak palanya headshot. Bantu misi bang.
Camp. Set 7.000, gue 1.500. Waduh, ampret. Ya, gua nggak ada itu lagi. We gotta keep going forward.
Mana lagi? Gua headshot. Tembak kepalanya, bro. Loh, kampret. Menang ya.
Mantap. Putri 12345. Dia pakai senjata berat, Cok. Level homestay terlalu rendah, kita harus upgrade homestead lagi. Kita harus itu. I've marked a spot. I've marked a spot. These parts, this is exactly what I need.
Oh, cuman bisa dipakai sekali itu ya.
Ada yang meninggoy. Lumayan dapat looting. Udah bengek dia. Nah, hancur. Kita balik dulu dah. Mesti.
kita off dulu aja ya. Kita lanjutinnya nanti malam. Oke guys, gua mau off dulu. Kita lanjutin nanti malam insya Allah ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.